Mix Müzika'yı sunar. Dünyanın en çok yönlü sanatçılarından biri, 5 Grammy ödülü sahibi ve vizyoner bir sanat yönetmeni. Finalement, le secret c'est la passion. Dans tout, c'est l'ingrédient plus important. Vision et passion. Cecilia Bartoli bize hayatına dair özel bir bakış sunuyor. Zirvedeki kadın, Cecilia Bartoli. Floransa operanın beşiği. Rönesans'tan bu yana kültürel bir merkez. Ve günümüzün en büyük sanatçılarından biri, Cecilia Bartoli. Firenze è magica, una città meravigliosa. La primissima opera fu realizzata, fu cantata proprio qui a Firenze. Efsanevi İtalyan mezzo-soprano, en sevdiği bestecilerden birinin George Frederick Handel'in barok dönemi başyapıtı Alcina'yı seslendiriyor. Ona müzik tutkusunu aktaran annesi Silvana Bassoni Bartoli de eşlik ediyor. Adını koruyucu müzik azizinden alan Cecilia'nın çevresi her zaman müzikle çevriliydi. Annesi ve babası da opera sanatçısıydı. L'inizio è stato, posso dire naturale in realtà, perché mia mamma cantava, io ero nella sua pancia e lei cantava. Anzi, forse era quasi più naturale sentir cantare che parlare, cioè in casa. Aralarında güçlü bir bağları var. Annesi onun tek öğretmeniydi. Cecilia onun koçluğu sayesinde kendi sesini buldu. Io avevo capito già quando era bambina che era molto musicale, avevo la facilità degli acuti e lì gliel'ho insegnati, però lei aveva la predisposizione a fare l'agilità. Quando mi mettevo il pianoforte lei mi scappava, io non riuscivo neanche a tenerla, no? No, qui a tempo. Ma se mi toccano dove vedere sarò una libera sarò. E cento trappole prima di cedere farò giocare. Però lei è stata anche furba. Lei mi ha dato questa tecnica solida che mi ha permesso di cantare per 35 anni e ancora lo faccio. Roma doğumlu şarkıcı hızla uluslararası bir kariyer elde etti. Ayrıca albümleri ve DVD'leri herhangi bir klasik müzik sanatçısından çok 10 milyondan fazla satan sanatçı, kilometre taşı niteliğindeki kayıtlarıyla da tanınıyor. Cecilia Bartoli, kendi dönem enstrümanları orkestrası Les Musiciens du Prince'ı kurarak bir hayali gerçeğe dönüştürdü ve barok döneminin orijinal sesini yeniden canlandırdı. Ormai è diventato un team, un po' una famiglia. È vero. Ci intendiamo musicalmente, basta uno sguardo, sia Cecilia con noi, sia io con i musiciens. Come diceva appunto il maestro, con i Musiciens du Prince ci conosciamo, respiriamo insieme e penso che questo sia proprio fondamentale. Respirare insieme e far musica è il segreto. Essenzialmente noi usiamo gli strumenti, copie di strumenti spesso che venivano usati all'epoca del compositore. Quindi è tutto un recupero per tornare al suono che sentivano i contemporanei di quel compositore.
başyapıtların hakkını vermek Cecilia Bartoli için çok değerli bir görev. O, aynı zamanda tutkulu bir müzik arkeoloğu. Kütüphanelerde uzun süredir unutulan bestecileri ve başyapıtları gün yüzüne çıkarıyor. Ça, c'est la curiosité. Alors, c'était grâce à des grands musiciens qui, eux-mêmes, ils ont eu la curiosité d'aller chercher du répertoire et ils m'ont transmis ce désir de recherche. Et je pense que il y a encore de la musique à découvrir qu'on ne connaît pas aujourd'hui et que ça vaut le coup, ça vaut la peine. Aslen kastrato sesi için bestelenmiş müzikle ilgisini çekiyor ve bazı başyapıtlara sesini ödünç veriyor. Le programme dédié à Farinelli, c'est spécial. Il faut se projeter dans le XVIIIe siècle. Farinelli, c'était le grand pop star. Il avait une flexibilité dans la voix. Il avait aussi, il arrivait à faire des choses tellement magnifiques dans la douceur, dans la grande agilité aussi, la pyrotechnique. Lui, il pouvait vraiment dialoguer avec les instruments de l'orchestre. Pourquoi elle est si unique? Eh bien parce que tout est simple avec elle. Quand elle arrive, automatiquement elle capte la lumière et elle a ce privilège des très grands qui est la simplicité. Et je dirais que chaque fois qu'on joue ensemble un morceau, on le recrée à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est dans la magie de l'instant du concert. Il n'y a pas deux concerts qui sont identiques. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la magie et l'entretien de cette magie sur toutes ces années. Cecilia Bartoli, nefes kesici kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Sahneden, sahne arkasına da geçiş yaptı. Cecilia Bartoli, Monte Carlo Operası'nın yeni müdürü oldu. Ve şirketin tarihinde bu pozisyona gelen ilk kadın oldu. C'est la première fois que je dirige en théâtre. Je viens de diriger un festival à Salzbourg, c'est un festival très important, celui-là de Pentecôte. Mais c'est vrai, diriger en théâtre, c'est autre chose. Et finalement, le secret, c'est la passion dans tout. C'est l'ingrédient plus important. Vision et passion. Cecilia Bartoli'nin yeni sanat evi, Paris Operası'nın ünlü tasarımcısı Charles Garnier tarafından tasarlanan ve 1879 yılında açılan mimari bir mücevher. Dès qu'on rentre, on arrive à ressentir tout de suite cette tradition incroyable. C'est magnifique, c'est un lieu magique. İlk sezon açılışı için dünyaca ünlü Fransız kontratönör Philippe Jaruski'yi davet etti. È un gran piacere di essere qui. Anche per me. Spero che facciamo un'altra cosa. Lo dobbiamo fare, sì. Questo mettiamolo dritto, sì, perché è troppo bello fare musica insieme. La perfezione, Oui. lei... Non, ben je regarde là. Je crois que je chantais avec Cecilia avant même de la rencontrer, je dirais. Mais je pense que je ne suis pas le seul chanteur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un choc esthétique, émotionnel, en découvrant ces albums. Et c'est vrai que je ne m'imaginais pas, évidemment, partager la scène un jour avec elle. On a beaucoup de plaisir à jouer aussi ensemble. Il y a une alchimie entre
entre tous les chanteurs. Il y a une volonté de se surpasser pour elle aussi, d'être à la hauteur de sa confiance, tout simplement, et puis d'être inspirée par ce qu'elle propose, qui est de toute façon, je pense, unique dans l'histoire de la musique. Görev süresi için iddialı planları var. Hedefi dinleyiciyi 300 yıllık müzikal bir yolculuğa çıkarmak. Sahne tutkusuysa her zamanki kadar güçlü kalmaya devam ediyor. D'être sur scène, c'est... On ne peut pas comparer ça. Il n'y a pas de mots pour ça, non? On s'arrête. Là, tout le monde s'arrête de respirer. On est suspendu. Et c'est une autre dimension. Là, on peut parler même d'un moment sacré. Il faut se projeter vers la modernité, vers bien sûr le futur, mais avec un petit œil aussi vers le passé. Le rêve, c'est d'être là et continuer à faire de la belle musique, de continuer cette passion et de la partager. Rolex Müzik Ayı sundu.